भाई मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपको बुनियादी जमहूरी हकूक हासिल नहीं है, इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया तहरीक। मुझे बताएं कौन सी तारीख पाकिस्तान के अंदर ऐसी जमात है कि 3 साल से जो मुसलसल तहरीक में हो। तहरीक का पीक वो था कि हम पुरअमन तौर पर 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचे। ठीक, हमारे कारकुनों ने ना गमला तोड़ा, ना किसी के हाथ में डंडा था, ना सोटा था। पता उस वक्त चला जब किसी के सीने में, किसी के सर में, किसी के बैक पे गोलियों की बुछाड़ कर दी गई। हमने वो लाशें उठाई, 14 लाशें उठाई। गमला नहीं टूटा। पुलिस के एहलकारों की एक लंबी लिस्ट है जो जख्मी हो गए। मैं फिर कहता हूं, अच्छा दोनों साइड्स पे दोनों साइड्स पे मंसूर भाई वो किधर हैं पुलिस वाले जो जख्मी हुए? हाँ, एक जरूर हुआ, एक पुलिस वाले को हार्ट अटैक हुआ। उसके बेटे ने अपना वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट लिया, उसने कहा मेरे वालिद की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उसका पर्चा किस पे दर्ज हुआ? उसका पर्चा दर्ज तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप पे, कत्ल का इंक्लूडिंग शौकत बसरा, हम पे वो FIR दर्ज है, जबकि उसके बेटे का बयान मौजूद है। ठीक, अब हमने जो भी तहरीक चलानी है, मैं फिर अब करूँ, ये हमारे देखिए हमारे पास ना तोप है, ना बंदूकें हैं, ना हमारे पास वो हवाई जहाज हैं जिनसे हमने कोई जंग लड़नी है या हमने कोई स्टेट के ऊपर हमला करना है। वो तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास हैं, पुलिस वालों के पास हैं, इदारों के पास हैं। हमारे पास एक ही हथियार है, वो हथियार है अवाम का। वो अवाम जो 90% इमरान खान के साथ खड़ी। और उसका सबूत क्या हुआ जब ये कहा गया बहुत सारे तज्जिया नगार कि इमरान खान इज हिस्ट्री, इमरान खान का टिकट नहीं लेगा, पार्टी इज ओवर। 2/3 और 9 मई किया इन लोगों ने। सर कल क्या होगा ये सुन लेना, ये मुझे बता दें। 8 फरवरी को मंसूर भाई आपको याद होगा 2/3 मेजॉरिटी दी इसी कौम ने। उन हालात में जब बल्ला छीन लिया गया, निशान छीन लिया गया, कैंपेन करने नहीं दी गई, शौकत बसरा के कागजात रिजेक्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुए 8 दिन थे। शौकत बसरा को आमद डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक के बेटे के खिलाफ अवाम ने मिसाल की दौर में खुद बैठा हूँ 60,000 वोटों से जीता, तो पता ही लगा। सर कल क्या होगा ये बता दीजिए। हाँ, कल क्या होगा कल बता दीजिए। कल वही होगा जो हम 3 साल से कर रहे हैं इंशाल्लाह। कल आप ये देखेंगे कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ, पंजाब में बैठे हैं, पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में जिस तरह का मार्शल्ला और जिस तरह की जुल्म जबर हो रहा है, आप खुद लाहौर के अंदर हैं, मुझे बताएं कौन सा घर महफूज है? हमाद अजहर हमारा साबिक फेडरल मिनिस्टर हैं, उनके वालिद मोहम्मद अजहर गवर्नर फौत हुए। अगर फौतकी वाला घर महफूज नहीं, उनके घर पे रेड हो रहे हैं, तो पंजाब का कौन सा घर महफूज है? फौतकी वाले घर पे तो सर उन्होंने पूरे आखिरी रसूमात सुने। मैं आपसे मुलाकात हुई, मेरी वहां पे पुलिस बाहर खड़ी हुई थी। इसके ऊपर बात करता हूं। मरियम औरंगजेब आई, साद रफीक साहब आए। इट्स काइंड एनफ कि उन्होंने ग्रेस शो की। इन्होंने कहा था कि हम जनाजा नहीं पढ़ने देंगे। हमाद अजहर ने कहा ये मुझे गिरफ्तार करते हैं, ये हम तो वो तो नहीं है जिन्होंने लंदन से पार्सल कर दी थी यहाँ पे। उसने कहा आपने बात की तो सर मेरी बात सुन ले, बात हुआ ना, 1 मिनट में बात कर काज़मी साहब प्लीज। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि वहां पर मैं खुद आई विटनेस हूं जब पुलिस का रेड हुआ। मैं अभी आपको वीडियोस दिखा देता हूं हमाद अजहर के घर में। आपसे चौथी दफा पूछ रहा हूं कल क्या होगा? हाँ, कल ये होगा कि लाहौर में इसके बावजूद कि हर घर के अंदर पुलिस घुसी हुई है, हर घर के अंदर छापे पड़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आपको गली गली में, कोने कोने में अवाम नजर आएंगे। ठीक है, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जहां तक मैं फिर लाहौर में पंजाब की बात पे आ जाता हूं, पंजाब में दहशतगर्द, चोर, डाकू राज है, बत्ताखोरी अरूज पर है। वो सब आजाद फिर रहे हैं, वो दहशतगर्द कल ये सब पीछे हो जाएंगे। लेकिन नहीं, वो सब नहीं, वो सब आजाद हैं, वो जो मर्जी करते रहे। नहीं, कल हम लाहौर की सड़कों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह देखेंगे। ऐसा होगा इंशाल्लाह। मेरा खुदा पे यकीन है। कहते इधर आ सितमगार हुनर आजमाएं, ठीक है, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं इंशाल्लाह पुरअमन रहकर। और मैं आपके चैनल के जरिए मंसूर भाई के प्रोग्राम में हम न्यूज़ पे तमाम PTI के वर्कर्स को कहता हूं, इमरान खान का ये विजन है, उनका ये नजरिया है, हमने पुरअमन रहकर कल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है और इनको मौका नहीं देना कि दोबारा को 9 मई का ऑपरेशन। कौसर काज़मी साहब, ये सर कल एक सैलाब आएगा सर, वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों का, कारकुनों का, और सर कल आप लोग इनको इजाजत देंगे एहतजाज करने की? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मंसूर, यौम इस्तेहसाल कश्मीर, उस पे 1 मिनट की खामोशी के बाद वही जुबान बोली जाएगी जो भारत बोल रहे हैं अपने ऐवानों के अंदर। उसको बड़ी तकलीफ है हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से। वही तर्ज अमल यहाँ पे अपनाया जाएगा, बल्कि अपनाया जा चुका है। आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि इमरान खान जो है वो एक मकबूल लीडर हैं, और देखें टॉक शोज का आगाज उनसे होता है और सारे मामला क्यों ना हो भाई,
ایک بندہ جو ہے وہ ایک مصدقہ چوری کے کیس میں اندر ہے، اوپر سے زبان اس طرح کی استعمال کی جاتی ہے کہ مجبوری ہے آپ کی، مجبوری ہے ہماری، مجبوری ہے قوم کی کہ اس کے حوالے سے روز ان کو سننا پڑتا ہے۔ جو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اپنے بیٹوں کو امریکہ بھیجتا ہے اور وہاں پہ دروازے کھٹکھٹاتا ہے، جو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے نیو یارک ٹائم کے اندر $1,80,000 کے اشتہار دے کے امریکہ کو یقین دلاتا ہے کہ میری وفاداریاں ماضی میں بھی آپ کے ساتھ تھیں، حال میں بھی ہیں اور مستقبل میں بھی میں آپ کے ساتھ یہ کوثر صاحب کے لیے کام کروں گا۔ کوثر صاحب، یہ شخص جو کوثر صاحب آگے جانے سے پہلے یہ بھی آپ نے فرمایا $1,80,000 کے اشتہار چھپاتا ہے، سر یہ کہاں سے فگر آیا آپ کے پاس یہ $1,80,000؟ یہ فگر جو ہمارے چند بڑے غیور قسم کے کارکنان ہیں جو ہمیشہ آپ کو ہزاروں کے مقابلے میں اکیلے کھڑے نظر آتے ہیں، یہ ان کی جانب سے وہاں پہ ان کے جو سیلز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے یہ انفارمیشن نکلی ہے۔ سر آپ کو پتہ ہے $1,80,000 کتنے بن جاتے ہیں؟ مطلب کوئی اس کو آپ نے کیلکولیٹ کیا آپ نے؟ آپ کر کے مجھے بتا دیں، جو فگر مجھے وہاں سے آئی ہے، میں مصدقہ اس لیے مانگوں گا، بہت کام کرتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ، وہ ہمیشہ نظر آتے ہیں وہاں پہ، ان کی یہ اطلاعات ہے، میں اس کو کوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے پوری نسل کو تباہ کیا گیا، پوری نسل کو، ہم کوئی غلام، ہم کوئی یہ، اس کے بعد امریکہ میں آپ کو ان کی ترجیحات نظر آ رہی ہیں۔ بھائی احتجاج کیسا ہوگا؟ اس وقت جس وقت کشمیر کے حوالے سے پوری قوم متحد ہوگی اور جس سر ان کو یہ میرے سامنے انفارمیشن سیکٹری پاکستان تحریک انصاف بیٹھے ہوئے ہیں، برائے آپ بطور ترجمان پنجاب حکومت بتا دیجئے ان کو کل یہ احتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کھلے عام کلیئر کرتا کہ ہم نے کل بھی شو کرنا ہے، ہم آپ دونوں کے بیانات چلائیں گے، اس کے اندر بتا دیجئے کیا یہ احتجاج کر سکتے ہیں؟ پہلے یہ بھی ایک سوال پوچھنے، کوثر کاظمی صاحب اگر احتجاج نہیں، کوثر کاظمی صاحب بالکل اچھے انداز میں پروگرام کریں گے، میں کوئی اونچی بات جی کر لو جی کر لیں آپ نے ایک دو کوثر بھائی کریں آپ کہ میرا دل کیا کہ میں فون سے نکل کے آپ کے پاس پہنچ جاؤں، کوثر بھائی کریں نہیں آ سکتا، نہیں وہ مسئلہ یہ ہے منصور کہ انقلاب جو ہوتا ہے نا اس کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح کے بیانات ان کے بانی کی طرف سے آتے ہیں، جس طرح کے بیانات یہ دے رہے ہیں، ابھی جس طرح شوکت بسرا صاحب بولے ہیں، تو ایسے انقلاب کو اجازت کی کیا ضرورت؟ ہاں اجازت ہم اس گروہ کو کیسے دے دیں کہ جس کا بانی جیل کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی زبان بول رہے ہیں، خارجیوں کے فتنہ ہندوستان کے حوالے سے ان کی ایک طرح کی سہولت۔ سر میرا کہنے کا مقصد ہے کل یہ جب احتجاج کریں گے آپ لوگ گرفتار کریں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پرامن احتجاج کوئی جمہوری حکومت اس کو کچھ نہیں کہے گی، لیکن ان کا احتجاج پرامن ہوگا نہیں۔ ابھی یہ تو بڑے پرامن ہمارے پاس ہتھیار، ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ 26 کو کیا ہوا، 26 کو گلے پہ جو گولی لگی آپ نے، وہ پولیس اہلکار حقلہ میں نہیں دیکھا جو وہاں پہ بیٹھا تھا اٹک پل کے اوپر ڈی پی او کی سربراہی کے اندر جو روکنے کی کوشش کی گئی اور وہاں سے جس طرح کا سلوک ان سے روا رکھا گیا، وہ زخمی آپ نے اٹک میں نہیں دیکھے۔ اسلام آباد کے اندر کہتے ہیں جی کوئی ڈنڈا ہاتھ میں نہیں تھا، بھائی سارے زمانے نے دیکھا کہ کیلوں والے ڈنڈے اٹھا کے ٹیئر گنز آپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی، تو آپ کیسے ان باتوں سے انکار کوثر صاحب ابھی احتجاج ہوا نہیں ہے تو آپ نے پہلے سے کس طرح پرزیوم کیا کہ پرامن نہیں ہوگا؟ یہ کس طرح آپ نے پرزیوم کر دیا؟ ان کا حال بتاتا ہے، ان کا بازی ان کا حال تو بتاتا ہے۔ یہ کب تک نہیں؟ اس طرح تو کوثر صاحب آپ ان کو اگلے 10 سال بھی کوئی احتجاج نہیں کرنے دیں گے، چونکہ جناب آپ نے پہلے سے پرزیوم کیا ہے یہ جب احتجاج کریں گے اس میں جناب پرامن نہیں ہوگا، تو پھر تو یعنی آپ نے ان سے احتجاج کا رائٹ لے لیا نا پھر آپ نے۔ کا مقصد یہ ہے کہ جس نے فورن فنڈڈ ایک فتنہ ہے، جس نے اسرائیلی اور بھارتی لوگوں سے چندہ لے کر جس کا بانی یہ بیان دے کہ اداروں میں ٹکراؤ کی صورتحال، بیانات ان کے آپ کے سامنے ہیں، فیلڈ مارشل کا معاملہ نہیں ہے، تمام اداروں کے حوالے سے ان کا احتجاج پرامن ہو سکتا ہے، جن کا مقصد ہی ہو پاکستان کے اندر عدم استحکام سیاسی طور پہ، اکانومی کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے۔ کوثر صاحب یہ آپ کی بطور ترجمان پنجاب حکومت ایک رائے ہے نا، یہ کوئی لیگل آرڈر تو نہیں ہے، یہ کیا ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے؟ کیا اس سیاسی جماعت پہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ یہ نہیں کر سکتے؟ میں اس لیے بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، آج لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کل کو یہ وقت پلٹ سکتا ہے، کل کو آپ کو بھی احتجاج کرنا پڑ سکتا ہے، کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ آپ کے اوپر الزامات لگا کے کہہ دیا جائے گا جناب اس وجہ سے آپ احتجاج نہیں کر سکتے۔ اگر تو کوئی لیگل کور ہے آپ کے پاس تو بتائیے کہ ہاں جی اس وجہ سے لیگل کور ہے ہمارے پاس، کورٹ نے کہا ہے اس لیے آپ احتجاج نہیں کر سکتے۔ جتنی باتیں میں نے کی ہیں پچھلے 70 سالوں میں کوئی ایک سیاسی جماعت بتا دیں جو پاکستان کی جس کا طرز عمل یہ رہا ہو، جس کا بندہ اندر بیٹھ کے جیل کے اندر سے یہ بیانات دے دے بھائی کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں سے آپ بات چیت کریں جن کے ہاتھ خون سے رگے ہوئے ہیں معصوم پاکستانیوں کے، آپ ان سے بات کریں۔ ایسی جماعت اگر ہے تو بتا دیں، مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا طرز عمل ماضی میں آپ نے دیکھا تو وہ بتا دیں، ایسا نہیں ہوا نا۔ ان کی اپنی باتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، اب مظلومیت
का डोंग एक रचाया जा रहा है, बाहर बैठ के फिर पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। भाई वहां पे बड़ा जुल्म हो गया उस शख्स के खिलाफ जो ये कहता था कि मेरी गोली की निशाने पर आसिफ जरदारी है। अब नवाज शरीफ आए तो मैं इसको देखूंगा, इसको सहूलियात कैसे मिलती हैं। तो सर ये तो कौसर साहब आपके कौसर साहब इस किस्म के बयान तो फिर मुल्क के वजीर आजम ने भी दिए हुए ना, मैं आसिफ अली जरदारी को लाहौर और लड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, तो सर वो भी तो एक पुरतशद्दुद किस्म का ही बयान था ना जो उन्होंने दिया था। वो तो दिए में सियासी बयानात हैं, आप जानते हैं। हमें भी घसीटे ना मुल्क के अंदर, घसीटे आपको सालमियत के हवाले से घसीटे हमें, अगर हिम्मत है तो। अच्छा। आए इख्तिदार में दोबारा अवाम को बताए कि मैंने 3.5 साल और 13 साल केपी में आपकी बड़ी खिदमत की है, तो घसीट ले, हमें आके शौक पूरा कर ले। करना तो उसने वही है, डिक्टेटर ज़हनियत का मालिक इमरान खान, इससे ज्यादा आगे की सोच नहीं सकता। ठीक है, ये तो बिल्कुल सारी बातें हैं जिनके सबूत मौजूद है। हसन अयूब साहब, कल सर क्या होगा, कल के एहतजाज को किस तरह प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्या बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे या ये एहतजाज आपकी नजर में फ्लॉप हो जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले मैंने बात सुनी थी शौकत बसरा साहब से मुतल्लिक, वो अपने मुतल्लिक बता रहे थे कि रावलपिंडी के अंदर जो मुकदमात हैं, जो पुलिस वाले की शहादत हुई थी हगला के मकाम के ऊपर, उस मुकदमे के अंदर जो है इनको भी नॉमिनेट किया गया है। अगर उन 65 मफरूर अदालती मफरूरों में शौकत बसरा भी साहब भी शामिल हैं, तो फिर मुझे आप पर ताज्जुब है कि आपने इनको शो में क्यों लिया हुआ है। वो अदालतों का एहतराम होना चाहिए। मंसूर अली खान साहब, आप और मैं, हमें अपनी अदालतों का एहतराम करना है, चाहे सिविल कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है। तो पूछ रहे हैं इनसे पहले कि ये अदालती मफरूर है या आप अदालती मफरूर? हसन अयूब साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, कौन सी अदालतें, कौन से मुकदमात? मैंने तो पहले कहा कि जिस कत्ल की बात आप कर रहे हैं उसको हार्ट अटैक हुआ, उसके बेटे का स्टेटमेंट मौजूद है, उसके बाद शौकत बसरा को अगर सुन आपने सवाल किया ना, जवाब ले ले, ऐसे ना करें ना, आपने मैंने को इंटरप्ट नहीं किया, अब जवाब ले ले, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। आपने जो कि मेरी जात के मुतालिक सवाल उठाया है, शौकत बसरा पे तो इस वक्त 60 मुकदमे दर्ज हैं, मेरे ऊपर 9 मई के मुकदमे भी दर्ज हैं, दहशत गर्दी के मुकदमे भी दर्ज हैं, और 9 मई वो है। वैसे तो मंसूर भाई के साथ सुहेल वड़ैच साहब का इंटरव्यू आपने पॉडकास्ट सुना होगा, सुहेल वड़ैच साहब ने कहा कि स्टैब्लिशमेंट बाकायदा ऑफर लेकर गई, डील लेकर गई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक कि आप खामोशी के साथ बनीगाला बैठ जाएं, आप बनीगाला बैठेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अगर तो ये हकीकत है 9 मई की, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 9 मई, हम बार बार कहते हैं 9 मई हो, बाकी केसेस हो, 9 मई बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। शौकत अब उमर अयूब साहब, हम लोग का अफलातून है, हम लोग कोहे काफ से आए हैं, हम लोग जिन्नात हैं कि एक एक वक्त में 15-15 जगह पे मौजूद है। कोयटा मौजूद है, सियालकोट मौजूद है, सरगोदा मौजूद है, मियाँ वाली मौजूद है, लाहौर मौजूद है। क्या बात करते हैं? चले हसन साहब को जवाब देने थे। जी हसन साहब, 26 नवंबर का मुकदमा है जिसके अंदर मफरूर अगर आप हैं उन 65 लोगों में से, वो 9 मई नहीं है, वो एक पुलिस, आज यौम 14 पुलिस है। आपकी इत्तला के लिए आज हम अपने पुलिस के 14 को सलाम पेश करते हैं। और बात यह है कि अगर पुलिस के शहीद कांस्टेबल के केस में आप अदालती मफरूर हैं, तो मंसूर अली खान साहब, ऐसा शख्स आपका मेहमान नहीं होना चाहिए। क्या आप मेहमान बना रहे हैं अदालती मफरूर को? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि वो मफरूर है कि नहीं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, लिस्ट इतनी लंबी है। अच्छा, मुझे इस वक्त तो आपको नहीं, पाकिस्तान में 50,000 बंदा मफरूर है, हर घर का बंदा। सुन लें हसन अयूब साहब, सुन लें, इस वक्त 65 लोगों में ये शामिल है, इन्होंने तो खुद बताइए। ये हसन अयूब साहब मेरे साथ इस वक्त लाहौर से हम ये शो कर रहे हैं, ये तो बड़े फर्स्ट क्लास यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, यहाँ पे मोइल मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं पता ये मफरूर हैं या नहीं, मुझे तो इस पर आइडिया नहीं। मैं एक और बात कहता हूं हसन अयूब साहब, ये बात ये हसन साहब, ये आप बाकी शोज में बैठ रहा हूं, कौन सी शोज में? और मैंने कल 3 शोज किए। ये कल इन्होंने जनाब 3 शोज किए। मैं आपको एक और अर्ज करता हूं हसन अयूब साहब, 50,000 बंदा इस वक्त इश्तिहारी है। हसन साहब की जरा बात सुन लें। जी हसन साहब, यही तो अदालतों का एहतराम है इस मुल्क के अंदर। कौन सी अदालतें, कौन से मुकदमा, कौन से कानून? हसन साहब की बात पूरी होने यहाँ पर वो अदालतें हैं जो कि, अब आप सुन लीजिएगा बात, आपने बात की ना, बात पूरी सुनिएगा, काटिएगा बात प्लीज। वो अदालतें जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, टेम्पर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन बैंक्स की डॉक्यूमेंट्स लेकर आए वो 20 साल पहले बंद हो गए हैं, उसके ऊपर एक शख्स को सादिक और अमीन डिक्लेयर करें, वो बड़ी अदालतें आजाद हैं, ठीक है, जो कि फोटोकॉपी
ٹیمپر ڈاکومنٹ کے اوپر ایک شخص کو جو بینک جو ہے ریکارڈ بھی 20 سال پہلے بند ہو چکے ہیں اس کو صادر کو اور امین ڈکلیئر کریں، بالکل وہ عدالتیں آزاد ہیں، گڈ ٹو سی یو والی عدالتیں آزاد ہیں. لیکن وہ عدالت جو کہ پولیس کے شہید کانسٹیبل کے جو ہے وہ کیس کے اندر کچھ لوگوں کو ابسکانڈر ڈکلیئر کر دے، وہ کوئی 10 مقامات نہیں ہے، وہ حقلاں کا ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا. اور کیا شوکت بسرا صاحب نے 26 نومبر کے احتجاج میں شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر کی تھی تو حقلہ میں وہ علی امین کے ساتھ جو کانوائے تھا اس کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ نہیں تو حسن ایوب صاحب، پھر مقدمہ ختم.